नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिन मुख्य खबर गुड़ी को 10 धाड़ी रे जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करी लाइक करी दियंतु एवं आपण केउ स्थान रो वीडियोटी को देखुचंती कमेंट सेक्शन रे जणाइबा को भूलिबे नाही। प्रथम खबरटी रहिछि धरा न पड़िले गुली करी मारि दियो। उत्तर प्रदेश रो बहराइच जिल्ला रे मनीष खिया गधियांक आतंक थमिबार ना नेहु नाही। जंगल विभाग रो समस्त उद्यम सत्वे गधिया मानंकु धरिबारे सफलता मिली नहीं। एही समय रे रातिरे पुणी थरे गधिया माने 6 वर्षर बालिका उपरे आक्रमण करिथिले किंतु तांकु नेई पारि नथिले। एहा परे राज्य सरकार कहिसंती जे तांकु प्रथमे धरिबा पई उद्यम करा जाऊ। जदि सेगुड़िक धरा पडु नाहंती तेबे शेष विकल्प भावे सेमानंकु गुली करा जिबा उचित। सेमानंकु धरिबारे विफल हेबा नेई समीक्षा बैठक रे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असंतोष व्यक्त करिसंती। परवर्ती खबर रही नुआखाई रे सीएम किसान। राज्य सरकार आरंभ करिथिबा सीएम किसान योजनार प्रथम किस्ती सेप्टेम्बर 8 तारिख नुआखाई अवसर रे प्रदान करा जिवो। आज एने कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग दायित्व रे थिबा उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव समस्त जिलापालक सह आलोचना करिसंती। आज लोकसेवा भवन सम्मिलनी कक्ष रे डिजिटल फसल सर्वेक्षणर समीक्षा बैठक रे उपमुख्यमंत्री एने समीक्षा करिथिबा जणा पड़िछि। एहापरे उपमुख्यमंत्री कहिसंती जे ई चाष आप जरिया रे डिजिटल फसलर सर्वेक्षण करा जाउछि। एथिरे कृषकंक फसल और चाष जमीर तथ्य सरकारंक पाखरे पहुंची पारुछि। एही सर्वेक्षण चलित मास 30 तारिख पर्यंत चलिबो। परवर्ती खबर रहिछि शरीररु मुंड और हाथ गोड़ अलगा करिदेला बापा। प्रेम व्यापाररु नै जणे बापा घटाइछंती जघन्य हत्याकांड। निज झीहकु अति निर्मम भावे प्रथमे तंटी काटी हत्या करिबा परे शरीररु मुंड और हाथ गोड़ काटी अलगा करि देइथिबा अभियोग होइछि। उत्तर प्रदेश मोतीपुर अंचल रे घटिछि एही घटना। हत्याकांड परे अभियुक्तंक पत्नी थाना रे अभियोग करिथिले। अभियोग क्रमे नईम खान को गिरफ करा जाइछि। सूचना अनुसार अभियुक्त बापांक नाम नईम खान। तांकर 4टी झियो। बड़ झियोंक बयस 17 वर्ष। से गाँर एक युवकंकु प्रेम करुथिले। एपरिकी तांक सह 2 थर पलाई जाइथिले मध्य एहाकु नेई नईम सर्वदा झियो उपरे विरक्त हेउथिले। परवर्ती खबर रहिछि आरआई और एआरआई को उपरे माड़ी बसिला विजिलेंस। घर बाड़ी पट्टा करिबारु मागिले 10,000 टंका। 10,000 नहले काम हेबनी बोली रोकठोक सुनाई देले। मात्र बहु मूलचाल परे शेषरे 5,000 रे कथा छिंडिला। आउ एही 5,000 टंका नेउथिबा बेले जने राजस्व निरीक्षक और असिस्टेंट राजस्व निरीक्षकंकु माड़ी बसिछि विजिलेंस। एपरि एक घटना आज सकाळु गंजाम जिला सान खेमुंडी रे घटिछि। विजिलेंस हाथ रे धरा पड़िथिबा कर्मचारी द्वय हेले जिला सान खेमुंडी तहसील पोड़ामारी आरआई आदित्य कुमार सेनापति एवं एआरआई टीटू सेठी। परवर्ती खबर रही मागणा घर पई फॉर्म पूरण आरंभ। प्रधानमंत्री आवास योजना माध्यम रे एभली लोकंकु सहायता प्रदान करा जाउछि जे माने घरटीए तैयारी करने को आर्थिक भाव में सक्षम नुहंती। एभली लोकंक पई आवास योजना माध्यम रे धनराशि प्रदान करा जाउछि। हिताधिकारी एही योजनार लाभ उठाइबा पई आवेदन करि परिबे। एही योजनार लाभ जोगाई देबा को एक निर्दिष्ट मानदंड रहिछि। परिवार आय 3 लाख टंकारु कम होइथिले एही योजना रे शामिल होई परिबे। सेही भली परिवारर मुख्यंक नाम रे पक्का घर रहिथिले एही योजनार लाभ उठाई पारिबे नाही। सेही भली एही योजना रे शामिल हेबाकू सर्वाधिक बयस सीमा किछि नाही। मार्च 25 तारिख रु एही योजना रे शामिल हेबाकू आवेदन प्रतिक्रिया आरंभ होई सारिछि। परवर्ती खबर रहिछि गैस विस्फोरण हेले मिलिबो क्षतिपूरण। बड़ राय देले ओडिशा हाईकोर्ट। गैस फाटी क्षयक्षति हेले एणिकी मिलिबो क्षतिपूरण। एने गुरुत्वपूर्ण राय प्रदान करिसेंती ओडिशा हाईकोर्ट। नयागढ़ सिलिंडर विस्फोरण मामला रे सुनानी करी कोर्ट राय प्रदान करिसेंती। कोर्ट कहिसेंती गैस फाटी क्षयक्षति हेले एणिकी क्षतिपूरण मिलिबो। कोर्ट क्षतिपूरण देबाकू गैस कंपनी गुडी को निर्देश दैछंती। गैस फाटिले आहतंकु 2 लाख और मृतकंकु 4 लाख देबाकू पॉलिसी रहिछि बोली कोर्ट कहिसेंती। सेही परी घर पड़ी गले 2 लाख टंका
ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଲିସି ରହିଛି ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3ରୁ 4% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସରକାର ଡିଏକୁ 4% ବୃଦ୍ଧି କରି ମୌଳିକ ବେତନର 50%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଡିଏର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଏହା ହେଉଛି ସରକାରୀ ଏବଂ ଅଣସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିମାଣ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଡିଏ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମୁଁ ଫେରିଲେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ 9 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ବନାଇ ଦେଇଛି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ରିଅଲ ହିରୋ କହି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହରିୟାଣାର ଶତଶତିକା ହିରୋ ଶୋଭନ ଖାନ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ପାଣି ଆଉ ପାଣି, ଘର ଦ୍ୱାର, ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ଭାସୁଛି। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଖାମାମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁନେରୁ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରକାଶ ନଗର ବ୍ରିଜରେ 9 ଜଣ ଲୋକ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଶୋଭନ କହିଥିଲେ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯିବି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଯିବ, ଯଦି ଫେରି ଆସିବି 9 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ଆଉ 9 ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ବୁଲଡୋଜରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ। ଶୋଭନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଏଆଇ ଜଗିବ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗତିବିଧି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜନବସତିଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ସହାୟତା ଦେବେ ସରକାର। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଚନ୍ଦକା ବନଖଣ୍ଡର ଭରତପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡର ହିନ୍ଦୋଳ ଓ ଅନୁଗୁଳ ବନ୍ତଳାଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗତିବିଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ତାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ, ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ସହ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଘର ଘରକୁ ଯାଇ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜି ଦଳ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବେଙ୍ଗଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବିରୋଧୀ ଅପରାଜିତା ବିଲ୍ ପାରିତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଐତିହାସିକ ଅପରାଜିତା ବିଲ୍ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର। ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ବେଙ୍ଗଲର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ବିରୋଧୀ ଅପରାଜିତା ବିଲ୍ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅପରାଧ ସହ ଜଡ଼ିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଅପରାଜିତା ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ, ଯାହାପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଅସହ୍ୟ ହେଲା ବୋହୂର ନିର୍ଯାତନା। ବେକରେ ପଥର ବାନ୍ଧି ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ବୃଦ୍ଧ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ରାଜକନିକା ଥାନା ବାରିପଦା ପଞ୍ଚାୟତର କେଶନଗର ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ମୃତ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ରାଜକନିକା ଥାନା ବାରିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ କେଶନଗର ଗାଁର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ପାଣି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଏନେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପୁଅ ହେମନ୍ତ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ବୋହୂ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ବାପ ଘରେ ରହିବା ସହ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏପରିକି ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ରହିଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ
ओडिशा काम आम ओडिशा नवीन ओडिशा 3457 कोटीर व्यवस्था होईछि 30 रु 40% काम संपूर्ण होईछि पेमेंट भी करा जाईछि परिक्रमा प्रकल्प अर्पण चाउल क्रीड़ा विकास रे खर्च होईछि से बाबद रे तर्जमा करूछु काम करिथिबा संस्था को पाउना दिया जिवो दादन मुक्त योजना खूब शीघ्र आनिबाकू जाउछु बोली ग्राम्य उन्नयन मंत्री रवि नायक कहिसंती परवर्ती खबर रहिछि कंटेनर रु बोही नेले खाद्य सामग्री केन्द्रापड़ा जिला राजनगर ब्लॉक सात भाया बेलाभूमि रे गभीर समुद्र रु भासी आसीथिबा दुईटी कंटेनर लागिथिला एथिरे प्रसाधन सामग्री ठु आरंभ करी घर करଣା रोसई और खाद्य सामग्री थिला साधारण लोके किपरि निषिद्धांचल को जाई सामग्री बोही नेले से नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होईछि कंटेनर ताला को ताड़ी सेथिरे थिबा लक्षाधिक टंकार सामग्री को लोके बोही नहीं थिले एही कंटेनर रे कप प्लेट म्यूजिक बॉक्स फ्रिज गडरेज साड़ी जोता शार्ट पैंट छता कबाट तैयारी सामग्री गछकटा सामग्री सोरिष तेल ठारू आरंभ करी रोसई सामग्री सुखिला खाद्य एयर बैग को लोके निज निज भितरे बांटी नेइछंती परवर्ती खबर रही राज्य में बार्ड फ्लू आतंक राज्यर पुरी जिले में पिपिली सत्यवादी निमापड़ा और डेलांग ब्लॉकर 4टी ग्राम में बार्ड फ्लू रोग चिन्हट करा जायछि भारत सरकार निर्देशित कार्य योजना अनुजाई एही रोगर नियंत्रण और निराकरण कार्यक्रम चालू रही पिपिली और सत्यवादी ब्लॉक रे संक्रमित कुकुड़ा गुड़ी को मरा जाइथिबा बेले डेलांग और निमापड़ा ब्लॉक रे एही प्रक्रिया जारी रही कुकुड़ा मारिबा और फार्म विशोधन कार्य रे 51टी रैपिड रेस्पॉन्स टीम नियोजित अछंती सुधा 35,329टी कुकुड़ा मराजिबा सह अंडा और कुकुड़ा दाना नष्ट करा जाइछि क्षतिग्रस्त चाषी को क्षतिपूरण बाबद को 10,94,572 टंका प्रदान करा जाइछि एथि सहित चैनल रे नुआ थिले आपनक भल पाइबा सदृश वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु जय जगन्नाथ।